I would like to add and advocate, in a contrary sense, regarding the improvements that this technology will bring to the competition in terms of the quality of the production of publications, multimedia, advertising and videos, which I have been noticing over time. Throughout the decades in which I have been able to consume music, cinema or different publications, well, as I believe it is true that in the end they acquired value, they tended to last and even have more moral usefulness. I am rather referring to a magnanimous morality. Publications, rather with traits of authenticity and naturalness, in the field of the music industry, although also in reproductions of political speeches, television programs, etc. I always use as a generic example the success or failure of the joke, good or bad, but how, who or what defined personality is telling it, at the time of starting to evaluate as better or worse what it refers to, then, to everything that I always consider legal, and that especially since the Enlightenment is included in a mere exercise of freedom of expression. I am sure that almost everyone will want to disagree with this, which is my opinion in a rather tangential way, thus making use of the technologies that will help them do their work. But I think it is positive and enriching that we can coexist in diversity, and there is precisely no reason to generate or fuel resentments, much less any conflict. Each one being free to make more use or abuse of tools, but yes, I think that we should try to contribute something further, even though deep down we are always simply serving each other. In reality, perhaps austerity is indirectly related and productivity, but the truth is that we all use each other, also means and tools, for almost everything important, and this aspect is usually highly highlighted by those who attribute personal success in a more fair way. Truer but enduring at the end of the day. It is felt that a way to detect, which was already the same before the emergence of this type of technology and may have been throughout life, deception in general, or possible scams when using techniques or means that pass unnoticed by the victims, to a lesser or greater extent, is simply that they are already noticeable by their abstract appearance, or by their texture, that is, by their shapes. Always from the point of view of experience or based on the prior knowledge that a person may have, because sufficient personal or work value is not added to the means used. Sometimes, it may be because we find it almost impossible because we are overwhelmed. Everything is human. Just as poverty, insufficiency or precariousness reveal depending on the eyes, ears or senses that listen to us, foresee us, applaud us, discreetly nod or cannot accept us in any way. Je voudrais ajouter et plaider, dans un sens contraire, sur les améliorations que cette technologie apportera à la concurrence en termes de qualité de production de publications, multimédia, publicité et vidéo, que j'ai constaté au fil du temps, les décennies au cours desquelles j'ai pu consommer de la musique, du cinéma ou différentes publications, eh bien, comme je crois qu'il est vrai qu'à la fin ils ont acquis de la valeur, ils ont eu tendance à durer et même à avoir plus d'utilité morale, je fais plutôt référence à une morale magnanime. Des publications, plutôt avec des traits d'authenticité et de naturel, dans le domaine de l'industrie musicale, mais aussi dans les reproductions de discours politiques, de programmes télévisés, etc. J'utilise toujours comme exemple générique le succès ou l'échec de la blague, bonne ou mauvaise, mais comment, qui ou quelle personnalité définie la raconte, au moment de commencer à évaluer comme meilleur ou pire ce à quoi elle fait référence, alors, à tout ce que je considère toujours juridique, et cela surtout depuis que les Lumières y sont incluses comme un simple exercice de liberté d'expression. Je suis sûr que presque tout le monde voudra être en désaccord avec cela, ce qui est mon opinion de manière plutôt tangentielle. Utilisant ainsi les technologies qui les aideront à faire leur travail. Mais je pense qu'il est positif et enrichissant que nous puissions coexister dans la diversité et qu'il n'y a précisément aucune raison de générer ou d'alimenter des ressentiments, encore moins un conflit. Chacun est libre d'utiliser, ou d'abuser, davantage des outils, mais oui, je pense que nous devrions essayer d'apporter quelque chose de plus, même si au fond nous sommes toujours simplement au service les uns des autres. En réalité, peut-être que l'austérité est indirectement liée à la productivité, mais la vérité est que nous utilisons tous les uns les autres, y compris les moyens et les outils, pour presque tout ce qui est important, et cet aspect est généralement fortement souligné par ceux qui attribuent le succès personnel de manière plus équitable. Plus vrai mais durable en fin de compte. On estime qu'une manière de détecter, qui était déjà la même avant l'émergence de ce type de technologie, et peut-être tout au long de la vie, la tromperie en général,
ou d'éventuelles escroqueries lors de l'utilisation de techniques ou de moyens qui passent inaperçus aux yeux des victimes, dans une plus ou moins grande mesure, c'est simplement qu'ils se remarquent déjà par leur aspect abstrait, ou par leur texture, c'est-à-dire par leur forme. Toujours du point de vue de l'expérience ou sur la base des connaissances préalables qu'une personne peut avoir car une valeur personnelle ou professionnelle suffisante n'est pas ajoutée aux moyens utilisés. Parfois, c'est peut-être parce que nous trouvons cela presque impossible parce que nous sommes débordés. Tout est humain. Tout comme la pauvreté, l'insuffisance ou la précarité se révèlent selon les yeux, les oreilles ou les sens qui nous écoutent, nous prévoient, nous applaudissent, hochent discrètement la tête ou ne peuvent en aucune façon nous accepter. A mim me gustaria anadir y abogar, em sentido contrário enquanto a las melhoras que esta tecnologia van a suponer-lhes a la competência enquanto a la qualidade de la produção de publicações, multimídia, publicidade y vídeos, que eu he venido notando a lo largo de las décadas em las que eu he podido ir consumindo música, cine ou diferentes publicações, pois como creio que é certo que finalmente mas bien adquirirão valor, solieron perdurar e incluso tener mais utilidade moral, mas bien me refiero a uma moral magnânima. Publicações, pois mas bien com rasgos de autenticidade y naturalidade. Em el hábito de la indústria musical, aunque também em reproduções de discursos políticos, programas televisivos etc. Eu sempre uso como exemplo genérico o sucesso ou fracasso da piada, boa ou ruim, mas como, quem ou o que a personalidade definida está contando. Na hora de começar a avaliar como melhor ou pior a que ela se refere, então, a tudo o que sempre considero legal e especialmente desde que o iluminismo está incluído, um mero exercício de liberdade de expressão. Tenho certeza de que quase todo mundo vai querer discordar disso, o que é a minha opinião de uma forma bastante tangencial. Aproveitando assim as tecnologias que os ajudarão a realizar o seu trabalho. Mas penso que é positivo e enriquecedor que possamos coexistir na diversidade e precisamente não há razão para gerar ou alimentar ressentimentos, muito menos qualquer conflito. Cada um sendo livre para fazer mais uso, ou abuso, de ferramentas, mas sim, penso que deveríamos tentar contribuir com algo mais, embora no fundo estejamos sempre simplesmente servindo uns aos outros. Na realidade, talvez a austeridade esteja indiretamente relacionada à produtividade, mas, a verdade é que todos utilizamos uns aos outros, também meios e ferramentas, para quase tudo que é importante e este aspecto costuma ser muito destacado por quem atribui o sucesso pessoal de forma mais justa. Mais verdadeiro, mas duradouro no final do dia. Sente-se que uma forma de detectar, que já era a mesma antes do surgimento deste tipo de tecnologia, e pode ter sido ao longo da vida, o engano em geral, ou possíveis burlas quando se utilizam técnicas ou meios que passam despercebidos às vítimas, em menor ou maior grau, é simplesmente que já são perceptíveis pela sua aparência abstrata, ou pela sua textura, isto é, pelas suas formas. Sempre do ponto de vista da experiência ou com base no conhecimento prévio que uma pessoa possa ter porque não se agrega valor pessoal ou profissional suficiente aos meios utilizados. Às vezes, pode ser porque achamos isso quase impossível porque estamos sobrecarregados. Tudo é humano. Assim como a pobreza, a insuficiência ou a precariedade se revelam dependendo dos olhos, dos ouvidos ou dos sentidos que nos ouvem, nos anteveem, nos aplaudem, acenam discretamente ou não nos aceitam de forma alguma. Vorrei aggiungere e sostenere, in senso contrario, i miglioramenti che questa tecnologia porterà alla concorrenza in termini di qualità della produzione editoriale, multimediale, pubblicitaria e video, che ho notato nel tempo, i decenni in cui ho potuto consumare musica, cinema o pubblicazioni diverse, ebbene, siccome credo sia vero che alla fine acquistassero valore, tendessero a durare e ad avere anche più utilità morale, mi riferisco piuttosto ad una moralità magnanima. Pubblicazioni, piuttosto contratti di autenticità e naturalezza,
nel campo dell'industria musicale ma anche nelle riproduzioni di discorsi politici, programmi televisivi, eccetera. Uso sempre come esempio generico la riuscita o l'insuccesso dello scherzo, bello o brutto, ma come chi o quale personalità definita lo sta raccontando. Nel momento in cui si comincia a valutare in meglio o in peggio a cosa si riferisce, poi, a tutto quello che ho sempre considerato legale e che soprattutto da quando l'illuminismo vi è compreso un mero esercizio di libertà di espressione. Sono sicuro che quasi tutti vorranno non essere d'accordo con questa, che è la mia opinione in modo piuttosto marginale, utilizzando così le tecnologie che li aiuteranno a svolgere il loro lavoro. Ma penso che sia positivo e arricchente il fatto che possiamo convivere nella diversità e non c'è proprio alcun motivo per generare o alimentare risentimenti, tanto meno conflitti. Ognuno è libero di fare un maggiore uso o abuso degli strumenti. Ma sì, penso che dovremmo cercare di contribuire ulteriormente anche se in fondo ci serviamo sempre e semplicemente a vicenda. In realtà, forse l'austerità è indirettamente correlata e la produttività, ma la verità è che tutti ci usiamo a vicenda anche mezzi e strumenti per quasi tutto ciò che è importante e questo aspetto è solitamente molto evidenziato da chi attribuisce il successo personale in modo più giusto, più vero ma duraturo alla fine della giornata. Si ritiene che un modo per individuare che era già lo stesso prima dell'avvento di questo tipo di tecnologia e potrebbe essere stato per tutta la vita l'inganno in generale, o eventuali truffe quando si utilizzano tecniche o mezzi che passano inosservati alle vittime, in misura maggiore o minore, è semplicemente che si notano già per il loro aspetto astratto, o per la loro consistenza, cioè per le loro forme. Sempre dal punto di vista dell'esperienza o in base alle conoscenze pregresse che una persona può avere perché ai mezzi utilizzati non viene aggiunto un sufficiente valore personale o lavorativo. A volte può essere perché lo troviamo quasi impossibile perché siamo sopraffatti. Tutto è umano. Così come la povertà, l'insufficienza o la precarietà si rivelano a seconda degli occhi, delle orecchie o dei sensi che ci ascoltano, ci prevedono, ci applaudono, annuiscono con discrezione o non possono in alcun modo accettarci. A mi m'agradaria afegir i advocar, en un sentit contrari pel que fa a les millores que aquesta tecnologia els suposaran a la competència pel que fa a la qualitat de la producció de publicacions, multimèdia, publicitat i vídeos, que jo he vingut notant al llarg de les dècades en què jo he pogut anar consumint música, cinema o diferents publicacions. Publicacions, més aviat amb trets d'autenticitat i naturalitat, a l'àmbit de la indústria musical, encara que també en reproduccions de discursos polítics, programes televisius etc. Sempre utilitzo com a exemple genèric l'èxit o el fracàs de l'acudit, bo o dolent. Però com, qui o quina definida personalitat ho està explicant, sempre considero, jurídica i que especialment a partir de la il·lustració s'engloba un exercici de la llibertat d'expressió. Estic segur que gairebé tots voldran discrepar d'això que és la meva opinió d'una manera més aviat tangencial. Així fent valer les tecnologies que els ajudaran a fer la seva feina. Però crec que és positiu i enriquidor que puguem coexistir en diversitat i precisament no hi ha per què generar o alimentar ressentiments, molt menys conflicte. Sent lliure cadascú de fer més ús o abús d'eines, però això sí, crec que havent d'intentar aportar una mica més enllà encara que en el fons sempre ens estirem simplement servint dels uns dels altres, en realitat potser estiguin indirectament relacionades l'austeritat i la productivitat però, la veritat és que tots ens servim els uns dels altres, també de mitjans i eines, per a gairebé tot allò important i aquest aspecte sol ser molt remarcat pels que els atribueixen l'èxit personal d'una forma més justa. Més certa però perdurable al capdavall. Es pressenteix que una forma de detectar que ja ho era igual abans d'irrompre aquest tipus de tecnologies, i potser ho ha estat durant tota la vida, els enganys en general, o les possibles estafes en ser emprades tècniques o mitjans que passen desapercebuts per les en menor o major mesura víctimes simplement que ja es noten per l'aspecte en abstracte o en la titlla